So baru-baru ni ada salah seorang sahabat saya, dia cakap kat saya dia baru habis baca buku Kompas Kepimpinan yang saya tulis ni, dan lepas tu dia excited lah nak belajar lebih banyak tentang leadership. So dia tanya dekat saya apa buku-buku lain yang dia boleh baca untuk dia belajar leadership. So dekat video ni saya nak kupas 5 buku yang saya recommend sekiranya anda ingin belajar tentang leadership. Let's check it out. Okay, so saya akan kupaskan sebersedikit tentang based on 5 buku saja. Of course ada banyak lagi buku-buku seperti banyak lagi lah contoh-contoh. Kat belakang ni pun saya ada banyak buku dan tak terhad kepada 5 buku ni. Tapi kalau anda sekiranya baru nak belajar tentang leadership, saya cadangkan based on saya punya pembacaan 5 buah buku ni. Yang pertama sekali adalah John C. Maxwell, 21 Irrefutable Laws of Leadership. Okey, buku ini menceritakan tentang mengupas tentang 21 hukum dalam leadership. Dalam arti kata lain, buku ni sangat menekankan tentang kenapa leadership itu penting, apa itu leadership dan apa hukum-hukum leadership. Dia ada laws dia kat situ, 21 laws keseluruhannya, dan ianya sangat bagus untuk kita faham tentang apa itu konsep leadership dan tidak terlalu banyak menyentuh tentang bagaimana nak jadi leader yang lebih baik, tetapi lebih kepada menceritakan tentang hukum kepimpinan itu sendiri. So bagi saya sangat bagus untuk kita dapatkan satu perspektif, satu konteks why we need to learn about leadership and how to actually identify the leadership laws yang ada. Okey, yang kedua saya cadangkan adalah buku The Leaders Who Have No Title daripada Robin Sharma. So buku ni saya baca lebih kurang 12 tahun lepas. Dia merubah persepsi saya tentang leadership, yang mana dia kata the leader who had no title. So Robin Sharma cakap you don't need a title to be a leader. So dia memberi kesan yang sangat tinggi kepada saya. Dia sebab masa dulu ni saya selalu blame the boss. Kenapa bos tak buat ni, kenapa bos tak buat tu. Lepas baca buku ni, saya rasa it is important for me to take responsibility, untuk saya ambil kebertanggungjawaban. Dan Alhamdulillah tak lama lepas tu saya pun being promoted because of saya ada shift of mindset. Instead of kata kenapa bos tak buat, saya sendiri yang buat. So dalam buku ni dia kata kita tak perlu ada title pun nak jadi leader. Kita cakap pasal the turbulent times build great leaders. So this is a very good book to understand about dia dari segi penceritaan dia letak satu karakter yang berjumpa dengan 4 orang mentor dan dia belajar tentang leadership, and it grows dia punya leadership punya skills. So buku ketiga yang saya nak recommend adalah buku Too Many Bosses, Too Few Leaders daripada Rajiv Peshwaria. So Rajiv Peshwaria ni antara orang yang saya selalu follow, terutamanya dulu dia sebagai CEO of Eclipse and Governance Center dekat Malaysia ni. Saya suka dia punya concept of leadership because of, again, dia kata leadership is not about positions or title, but dia punya concept is a leader is someone who have a burning desire to create a better future. So kita nak create masa depan yang lebih baik. So bagaimana kita nak jadi leader yang lebih baik, dia kongsikan kat sini ada 3 essential principles yang perlu ada untuk kita jadi seorang leader. Yang pertama sekali dia cakap tentang self leadership. You have to energize yourself. Macam mana energize yourself? You have to be very clear of your purpose and also your values. Clarity of purpose, clarity of values. Yang kedua dia cakap tentang how to energize our team. So dia ada 3 akronim RED. Kita kena clear on roles, kita kena clear on environment that we want to create, and clear on the development because kita nak kena grow. Yang ketiga dia cakap pasal enterprise leadership. Also ada 3, dia kata BBN, brains, bones and nerve. Mesti ada otak, iaitu vision, kita punya strategi. Bones, kita punya organizational structure. Dan nerves adalah kita punya culture. So all in all, buku ni cerita tentang the 3 levels of leadership and bagaimana daripada memimpin diri sendiri sampailah kita memimpin organisasi. Okay, seterusnya bila saya selalu follow Rajiv Peshwaria, saya pun banyak attend event-event yang diorganize oleh Eclipse dulu. Salah satu event Leadership Energy Summit Asia, LISA, tak silap saya 2014. Masa saya attend, salah seorang daripada dia punya faculty member dia recommend kat saya. Dia kata, Johan, kalau you suka buku Too Many Bosses, Too Few Leaders ataupun suka follow Rajiv Peshwaria punya Principle of Leadership, you must check this book out. True North by Bill George. And true enough, saya dapatkan senaskah
Bill George, Discover Your True North. Okay, this is a very very good book. Bill George merupakan CEO of Medtronic dan bekas CEO of Medtronic, memang perform gila-gila sebagai seorang CEO, dan beliau juga sebenarnya mendapat mentorship daripada Warren Bennis. Okay, that is another very good book, Warren Bennis, on becoming a leader. But saya suka buku ni because of dia cakap becoming an authentic leader. So Bill George memperkenalkan istilah authentic leadership. Okay, next, buku yang kelima saya nak recommend adalah buku yang Patrick Lencioni. Patrick Lencioni ni adalah penulis buku The 5 Dysfunction of a Team. Okay, kalau siapa yang mungkin familiar dengan buku 5 Dysfunction of a Team, kalau siapa yang buat team building tu biasa familiar lah dengan ni. Tapi dia tulis satu lagi buku, baru release beberapa tahun lepas, 2020 tak silap saya, The Motive. The Motive ni menceritakan tentang motif kita nak jadi leader. Sebelum kita cakap tentang leadership, dia punya skill kepimpinan, kita punya kompetensi dan sebagainya, sebenarnya paling penting sekali kita nak tahu apa motif kita nak jadi leader. Dalam buku ni juga sekali lagi penceritaan, buku 5 Dysfunction of a Team, penceritaan ni pun penceritaan. Dia cerita tentang seorang sales director ni, dia naik jadi CEO and then bila dia rasa macam dia lepas dah berpuluh tahun bekerja, akhirnya dapat CEO, dia fikir tentang perks dia, apa yang dia boleh dapat. End up dia tak perform as a CEO dan menarik lah buku ni, kena baca lah, dia ada plot twist sikit. But at the end of the day, dia kata bila kita nak jadi leader ni, kita kena tengok apa motif kita. Kalau motif kita nak dapat kuasa, kita nak dapat ganjaran, kita nak tengok apa yang kita dapat, most of the time we are not going to be a successful leader. We are not going to be a good leader. So leaders is all about serving others. Leaders are about taking care of the people surrounds us. Leaders is all about responsibility, and leaders is about serve. To lead is to serve. So, dia akhir sekali dia kata being a leaders ni, dia kata is about macam mana kita boleh serve others, dan dia kata he is sick and tired when people talk about leadership, servant leadership. This person dia practice servant leadership, this person practice servant leadership. Dia kata it's not about servant leadership, tapi dia kata it's supposed to be the only way to be a leader is to be a servant leader. Maksudnya kita serve others. So memimpin adalah berkhidmat, bukan memimpin untuk kita dapatkan benefit ataupun kuasa dan sebagainya. Motif tu kena jelas. So I think tu 5 buku yang saya recommend sekiranya anda nak belajar tentang leadership. Dan sekiranya anda ada nak minta saya kupas mana-mana buku ni, ataupun nak tanyakan tentang buku-buku lain yang mungkin saya boleh recommend, boleh tuliskan dekat lawangan komen. Dan insyaAllah kita jumpa dalam video akan datang.